السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي حياة شانيل. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن معلومات جديدة عن فيروس كورونا ببلجيكا، ولكن قبل أن أبدأ هذا الفيديو أتمنى أن لا تبخلوا علي بإعجاباتكم ودعمي بتعليقكم وإعجاباتكم ومشاركة الفيديو مع الأحبة والأصدقاء لتعم الفائدة وتفعيل الجرس. وأهلا بكم دائما بقناتي حياة وفقا لأحدث تقرير نشره سيانسان ومعهد الصحة العامة، تجاوزت بلجيكا عتبة 100,000 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء، وفي المجموع تم تسجيل 100,748 إصابة بفيروس كورونا، في حين بلغ متوسط عدد حالات الإصابة بالفيروس يوميا 1107 حالة في الفترة ما بين 10 والسادس عشر من شهر سبتمبر في بلجيكا، بزيادة قدرها 65%. ومقارنة بالأرقام التي تم الإبلاغ عنها يوم السبت، تم تحديث 1999 حالة إيجابية جديدة، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 100,748 حالة. بالإضافة إلى ذلك كان هناك ما معدله 44 حالة دخول إلى المستشفى يوميا بين 12 و18 من شهر سبتمبر، وفي حين كانت الوفيات مستقرة نسبيا عند 2.7 في اليوم في المتوسط ما بين 10 والسادس عشر من شهر سبتمبر، ليصبح المجموع 9,944 وفاة عند ظهور الوباء في بلجيكا. وأخيرا، لا يزال معدل الإصابة لكل 100,000 نسمة المحسوب خلال الفترة ما بين الثالث والسادس عشر من شهر سبتمبر في ازدياد، ويبلغ الآن 108.3 بزيادة 97%. وإذا رأينا بعد المدن والحالات التي سجلت بها، فمثلا مدينة أنفير سجل البارحة 115 حالة جديدة، ليصل العدد منذ بداية شهر سبتمبر إلى غاية الآن 1656 حالة سجلت خلال هذا الشهر. وهكذا يبلغ العدد الإجمالي منذ بداية هذا المرض منذ شهر مارس إلى غاية الآن في مدينة أنفيرس 8,935 حالة. إذا شفنا مدينة غون سجلت البارحة 14 حالة جديدة، وبهذا يكون عدد الذين أصيبوا بهذا المرض منذ بداية هذا الشهر يعني شهر سبتمبر لغاية الآن 400 حالة، ليصل العدد الإجمالي منذ ظهور هذا المرض إلى غاية الآن في مدينة غون 1656 حالة. إذا رأينا مدينة بروج سجل البارحة 10 حالات جديدة، ليكون عدد الحالات الجديدة المسجلة منذ بداية هذا الشهر 83 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي لعدد العدوى منذ ظهور هذا المرض إلى غاية الآن 933 حالة. إذا ذهبنا إلى منطقة بروكسل سنتر يعني بروكسل ميل، فسجل البارحة 44 حالة، ليصل العدد الذي سجل خلال هذا الشهر 563 حالة، ويبلغ العدد الإجمالي لجميع الحالات التي سجلت بروكسل سنتر بروكسل فيل 2235 حالة. إذا رأينا بلدية مولمبيك فقد سجل بها 32 حالة جديدة البارحة، ليبلغ العدد الذي سجل خلال هذا الشهر 366 حالة عدوى، وبهذا يكون العدد الإجمالي منذ ظهور هذا المرض لغاية الآن ببلدية مولمبيك 1387 حالة. إذا ذهبنا إلى بلدية أندرلخت سجل البارحة 32 حالة، ليبلغ العدد الذي سجل من حيث العدوى خلال هذا الشهر 371، وهكذا يكون العدد الإجمالي للمصابين بهذا المرض منذ بدايته لغاية الآن 1739. إذا ذهبنا إلى مدينة لياج سجل البارحة 16 حالة جديدة، ويصل عدد الذين أصيبوا بالعدوى خلال هذا الشهر يعني شهر سبتمبر 342 حالة، ليصل العدد الإجمالي منذ ظهور هذا المرض لغاية الآن 2199 حالة بمدينة لياج. إذا ذهبنا إلى مدينة نامور سجل البارحة 4 حالات جديدة، وسجل 86 حالة جديدة خلال هذا الشهر يعني سبتمبر، ويبلغ العدد الإجمالي الذي أصيب بهذا المرض في مدينة نامور 1083 حالة.
إذا ذهبنا إلى مدينة شارلوروا فقد سجل البارحة 20 حالة جديدة، وهكذا يبلغ العدد الذي سجل خلال شهر سبتمبر 217، وهكذا يكون العدد الإجمالي الذي سجل من حيث العدوى منذ بداية هذا الوباء إلى غاية الآن 1586 حالة سجلت بمدينة شارلوروا. إذا ذهبنا إلى مدينة مونس سجل البارحة 13 حالة جديدة، وبهذا يكون العدد الذي أصيب بالمرض في مدينة مونس في هذا الشهر 76 حالة جديدة، ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين بهذا العدوى منذ ظهوره لغاية الآن 988 حالة سجلت بمدينة مونس. إذا ذهبنا إلى مدينة كورتخي سجل البارحة 4 حالات جديدة، والعدد الذي سجل خلال هذا الشهر هو 70 حالة، ليبلغ العدد الإجمالي الذي أصيب بمدينة كورتخي منذ ظهوره لغاية الآن 771 حالة. إذا ذهبنا إلى مدينة موسكرون سجل البارحة 9 حالات جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات التي سجلت خلال شهر سبتمبر 142 حالة، وهكذا يكون العدد الإجمالي الذي سجل بهذه المدينة 700 حالة عدوى منذ ظهور هذا الوباء ببلجيكا إلى غاية الآن. وإذا رأينا مدينة غوني يعني غونس في المنطقة الفلامانية الشرقية فقد سجل البارحة حالة واحدة جديدة، ليبلغ الحالات التي سجلت في شهر سبتمبر 42 حالة، وهكذا يصل العدد الإجمالي الذي يصيب بالعدوى بمدينة غوني منذ بداية الوباء إلى حد الآن 308 حالات عدوى. بالنسبة لمدينة أوستوند فقد سجل البارحة حالة واحدة جديدة، والحالات التي سجلت خلال شهر سبتمبر هو 57 حالة، ليصل العدد الإجمالي من العدوى منذ بداية هذا الوباء إلى غاية الآن بمدينة أوستوند 507 حالات عدوى سجلت إلى غاية الآن. بالنسبة لمدينة فيرفيي فقد سجل بها البارحة 8 حالات جديدة، ليبلغ الحالات التي سجلت في شهر سبتمبر 157 حالة خلال شهر سبتمبر، وهكذا يصل العدد الإجمالي للحالات التي أصيبت بهذا المرض في مدينة فيرفيي منذ بداية الوباء إلى غاية الآن 739 حالة. منطقة بروكسل حاليا حيث يصل 168 حالة لكل 100,000 نسمة، وأمام هذا الارتفاع فقد قامت خلية مصغرة للأزمات الخاصة بمنطقة بروكسل بعمل اجتماع، ولكن لم تتخذ أي قرارات جديدة غير أنها تؤكد على الالتزام بالقرارات السابقة واحترامها في انتظار انعقاد المجلس القومي للأمن البلجيكي الذي سينعقد الأسبوع القادم في انتظار قراراته. فهذا الخلية لم ترى أن تتخذ قرارات جديدة حتى يخرج المجلس القومي البلجيكي الذي سينعقد في الأسبوع القادم بقرارات جديدة خاصة بارتفاع العدوى الملاحظ هنا ببلجيكا وخاصة بمنطقة بروكسل، ولكن أعطت أيضا يعني أكثر سلطة للجامعات التي كما قلت دخلت في هذا الموسم في اللون الأصفر، يعني مجموع العديد من يعني أكثرية الطلبة منكم الحضور في الجامعة، ولكن عندما رأوا أن ارتفاع العدوى بدأ يرتفع ببروكسل قد ينتقلون إلى اللون البرتقالي، وهذا يعني بأن يكون الحضور قليل والدراسة عن بعد سوف تكون هي المفضلة، ولكن لم يتخذ إلى حد الآن هذا القرار في انتظار التطورات في الأيام القادمة. هذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Et puis les universités du pays sont également surveillées de près. Celles de Gand, Hasselt, Anvers ont décidé de passer au code couleur orange et donc ils feront moins de cours en présentiel. Alors du côté francophone, à Bruxelles notamment, le niveau de contamination, on le sait, est élevé. Va-t-on changer la tactique? Tidiem Quash, des réunions ont lieu aujourd'hui pour en discuter. Oui, Véronique, ce matin, les experts scientifiques bruxellois ont fait le point sur la situation épidémique à Bruxelles. Ces derniers jours, le nombre de contaminations au Covid-19 repart à la hausse et ce sont les 20-29 ans qui sont le plus touchés. C'est pourquoi il se pourrait que les universités voient leur code couleur, leur protocole sanitaire changer. Pour rappel, la rentrée académique côté francophone a eu lieu lundi en code jaune, c'est-à-dire port du masque obligatoire partout,
tout le temps, cours en présentiel à hauteur de 75% pour toutes les années. Et dans les auditoires, un siège sur 2. Si on devait passer au code orange, la présence des étudiants en auditoire passe à 20% seulement. Les universités devront privilégier les primo-arrivants, les premières années et les cours pratiques. Toujours le port du masque, bien sûr. Pour le reste, il s'agira de cours à distance. Alors pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais les rectorats, les communes, la région bruxelloise et le ministère de l'enseignement supérieur suivent la situation de très très près. En tout cas, ici, à l'Université libre de Bruxelles, eh bien, on sent qu'on peut basculer à tout moment et on s'y prépare. Écoutez Nathalie Vac, la vice-rectrice enseignement de l'ULB. Nous nous y préparons. Donc nous sommes déjà en train de préparer un basculement possible. Donc je ne dis pas que nous allons le faire sans évidemment l'avis de nos autorités, mais de tutelle. Mais il est clair qu'on est en train de s'y préparer. Et donc j'espère qu'on pourra basculer au moins aussi vite que nous avons basculé lors de l'année précédente, c'est-à-dire une question de 1 ou 2 jours. Voilà pour la situation dans les universités. À noter encore que le nombre moyen de contamination au coronavirus dépasse désormais les 800 cas par jour. On parle d'une moyenne de 807 cas au cours des 7 derniers jours. Puis augmentation également des admissions à l'hôpital. Il y en a en moyenne 32,6 par jour. Et le taux de contamination pour 100 000 habitants est de 80,7. وقد أعلن ما يسمى لو بارك ميني أوروب المتواجد بهيزل قرب لطوميوم أنه سوف يغلق أبوابه بنهاية العام، يعني في 31 من شهر دجنبر يعني ديسمبر 2020 سيغلق أبوابه. وأكد هذا يعني لو بارك، يعني هذا الحديقة ميني أوروبا المتواجد بها العواصم الأوروبية بشكل مصغر، على أنه سوف يغلق أبوابه لأنه لم يكن هناك اتفاق لتجديد بقائه، وسوف يغلق بعد 31 سنة من العمل في وسيغلق بعد 31 سنة من وجوده، حيث أنشئ أول مرة 1989، حيث أنشئ لأول مرة ببروكسل، وقد استقبل أكثر من 10 ملايين زائر من بينهم صغار وكبار. وهذا الإعلان يعني أعلن اليوم بأنه سوف يغلق أبوابه في نهاية هذه السنة. هذا نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Tourisme, c'est officiel, le parc Mini Europe ferme ses portes définitivement le 31 décembre prochain. Le personnel a été prévenu en début de semaine. Ce parc avait été inauguré en 1989. Il a accueilli au total plus de 10 millions de visiteurs. La direction espérait trouver un accord pour être toujours présent sur le site du Heysel, même après sa transformation. Mais cela n'a pas été possible. قالت وزارة الخارجية البلجيكية أن ما يسمى لو نور لو باد كالي، يعني المناطق الشمالية من فرنسا وكذلك منطقة لو باد كالي التي توجد في الحدود مع بلجيكا وهي تابعة للدولة الفرنسية، ستدخل في المنطقة الحمراء اعتبارا من الساعة 4 من يوم الجمعة. وهذا يعني أن كل شخص المتواجد بالمنطقة الشمالية يعني لو نور ولو باد كالي بفرنسا عندما يعود بعد يوم الجمعة إلى بلجيكا سوف يضطر لعمل اختبار الPCR ويعمل حجر 14 يوما، لأنها سوف تدخل في المنطقة الحمراء، يعني المنطقة الخطرة بالنسبة لفيروس كورونا. وكذلك أما بالنسبة للذين يريدون فقط سياحة أو التسوق بهذه المناطق بفرنسا، خصوصا الذين يقطنون بالحدود، فسوف يمنعون بالذهاب إلى هذه المناطق ويسمح فقط لمن له يعني سفر إلزامي مثل العمل أو ضرورة مرضية أو غيرها الذي يستطيع الذهاب إليها ابتداء من الجمعة بعد الساعة 4 لأنها سوف تصبح في المنطقة الحمراء. هذا ما نراه بالتفصيل، وهذا ما أكده أيضا وزير الخارجية البلجيكي. كل هذا سنراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Bonjour à tous, cela se passe à quelques kilomètres de chez nous en France. Le Nord et le Pas-de-Calais passent à leur tour en zone rouge dans 2 jours. La frontière avec la Belgique n'est pas fermée pour autant. Pour être tout à fait clair, il vaut mieux éviter de se rendre à Lille ou à la Côte d'Opale. Reportage sur place, Sophie Mergen. Cela fait un bout de temps qu'ils redoutaient ce moment, mais les frontaliers s'y attendaient. Le département du Nord passe au rouge, tout comme son voisin, le Pas-de-Calais. Pour les Belges qui habitent à la frontière, il faudra changer quelques habitudes. C'est une mauvaise nouvelle, déjà on peut plus trop sortir, mais alors en plus on peut pas aller en France, faire du shopping ou quoi. Vu qu'il y a des magasins en France qu'il n'y a pas en Belgique, forcément.
Lille, Valenciennes, Montbeuge. Nous, on avait l'habitude d'aller là. On allait faire nos courses dans les grands magasins là-bas. L'eau est moins chère, ceci est moins cher. Bon, avec ce qui se passe, on n'ira plus. Oui, on va souvent en France, mais oui, mais c'est normal, quoi. Bon, comme les Français viennent boire un verre ici, c'est normal. Mais alors, eux, comme je vous l'ai dit, s'ils sont en zone rouge, ils peuvent venir en Belgique ou pas? Ils vont venir nous contaminer ou pas? Les interrogations sont nombreuses, car ici à Quievrin, beaucoup ne sont pas encore au courant de ce changement et de ce qu'il implique. Je viens d'apprendre maintenant, grâce à vous. Mais normalement, on est commerçant parce qu'on fait des commissions dans la France et je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que les commerçants, on peut entrer ou pas? Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va passer après. Pour les travailleurs frontaliers, pas de problème, ni test, ni quarantaine obligatoire. Il y aura aussi une certaine souplesse pour ceux qui passent la frontière de quelques mètres pour faire une course. Reste que pour les commerces français frontaliers, la nouvelle passe mal. C'est un coup dur. Ici, c'est quand même un de nos plus gros chiffres d'affaires, ce sont les Belges. Du fait qu'on est à la frontière, c'est vrai que ça va nous impacter quand même pas mal. C'est vrai que le pain, il se vend bien, le pain français en Belgique, il se vend bien. Hein. Mais qui dit zone rouge, dit interdiction de tout voyage non essentiel. Les frontières ne sont pas en tant que telles fermées, puisqu'on peut encore aller travailler, on peut encore aller étudier, on peut encore éventuellement aller voir un médecin. Mais c'est vrai que pour des raisons touristiques, malheureusement, à partir de vendredi, ça ne sera plus possible. Les contrôles ne seront pas renforcés, mais en cas de contrôle aléatoire, mieux vaut avoir une attestation sur soi. Sophie Mergen, vous êtes toujours sur place à la frontière belgo-française à Quievrin. Sophie, est-ce que la recrudescence de la pandémie dans la région est vraiment importante ? Oui, tout à fait. La préfecture du Nord parle d'une accélération brutale de l'épidémie. Dans la région des Hauts-de-France, le taux d'incidence du virus a triplé depuis le début du mois. Et la situation est particulièrement préoccupante à Lille, où près de 9% des tests réalisés sont positifs, alors que la moyenne nationale française est d'un peu plus de 5%. D'ailleurs, les mesures sanitaires ont été renforcées ici dans le Nord. Des événements festifs et culturels ont d'ores et déjà été annulés, comme les journées du patrimoine. Et d'ailleurs, la France avait déjà placé le département du Nord en zone rouge depuis le 5 septembre, depuis une bonne dizaine de jours. Et ce n'est que maintenant que la Belgique embraye, car jusqu'à présent, le département du Nord et du Pas-de-Calais étaient toujours en zone orange. Ouais, alors justement, Sophie, quelles sont les régions en France qui ne sont pas en zone rouge ? Eh bien, c'est bien simple. Sur les 101 départements que compte la France, il n'en reste plus qu'un en zone verte. C'est le département de la Creuse, dans le centre du pays. Pour le reste, près de la moitié des départements français sont en zone orange. Je parle des Vosges, de la Vendée, des Alpes de Haute-Provence. Et puis, tout le reste, est en zone rouge. Donc, si vous comptez vous rendre en France, il faut être très attentif, car même la Côte d'Opale est désormais interdite d'accès aux Belges.